Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Une fraction qui représente l'aire de la partie colorée en rouge est wesh 1 sur 2 ou la 6 sur 12 ou bien 9 sur 2. Donc on a la partie colorée en rouge. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6. Elle a المجموع donc 6 في 2 هي 12. Donc غتمثلنا 6 على 12. Une écriture décimale du nombre 5 sur 4 est 5 sur 7, 1,25 ou bien 0,125. Donc الكتابة الكسرية لعدد عشري ديال 5 على 4 واش هو 5 على 7 ولا 1.25 ولا 0.125. Donc 1,25. Une autre écriture fractionnaire du nombre 30 sur 42 est كتابة كسرية أخرى للعدد 30 على 42. دونك شنو غيكون؟ واش 2 على 2.8 60 على 84 ولا 5 على 7. دونك 42 غنضربها في 2 و30 غنضربها في 2. 42 ضربتها في 2 تعطيني 84 و30 ضربتها في 2 تعطيني 60. دونك كتابة كسرية أخرى لهذا العدد هذا لهذا الكسر هو 60 على 84. La somme de 5 sur 2 plus 5 sur 2 est égale à المجموع ديال 5 على 2 زائد 5 على 2 شحال يساوي لنا؟ دونك عندهم لو ميم دينوميناتور. دونك غادي نحتفظوا بلو ميم دينوميناتور وغادي نجمعوا البسط. شحال تعطينا هي 10 على 2 و10 على 2 الا اختزلناها هي 5. La somme de 1 plus 5 sur 2 est égale à واش تعطينا 3.5 ولا 7 على 2 ولا 6 على 2. دونك هنايا غتخصنا نديرو لو ميم دينوميناتور. دونك غيكون هي 1 على 1 زائد 5 على 2 غتساوي لنا دونك 1 نضربها في 2 و 1 نضربها في 2. دونك غتعطينا هي 2 على 2 زائد 5. دونك عندهم لو ميم دينوميناتور. دونك 2 زائد 5 غتعطينا 7. دونك 7 على 2 غتكون 7 على 2. لو برودوي 1 على 2 في 1 على 10 شحال غيساوي لنا؟ دونك 1 على 2 يعني هي 0.5 و1 على 10 0.1. دونك هذا هو الجواب. Un dénominateur commun des fractions 3 sur 5 et 7 sur 10 et 10 5 15. دونك دينوميناتور المقام المشترك ديال 3 على 5 اي 7 على 10 واش هو 10 ولا 5 ولا 15. دونك هنايا المقام اللي غيكون مشترك هو 10 لان هنايا 5 في 2 غتعطينا 10 5 في 2 غتعطينا 10. دونك غادي يكون عندهم لو ميم دينوميناتور. Donc un dénominateur commun des fractions 5 sur 7 et 3 sur 8 et واش غتكون 8 ولا 7 ولا 56. دونك راها باينه غيكون 56 يعني مقام مشترك 7 في 8 56. Le nombre 7 sur 5 est supérieur à 2 ou inférieur à 2 ou supérieur à 1. Donc supérieur à 1. Cocher la case qui convient. Donc غادي نديرو واش vrai ولا faux, صحيح أو خطأ. On a 3 sur 5 est égal 1 sur 5. Oui, vrai. إن 5 في 3 15 و 1 في 3. دونك 3 على 15 تساوي 3 على 15. دونك vrai. On a 5 على 17 كبر من 13 على 17. دونك عندهم لو ميم دينوميناتور. غادي نشوفوا البسط. 15 راها كبر من 13 إذا faux. 8 على 7 و 8 على 11 عندهم لو ميم نيميراتور. غادي نشوف نقارن المقام. راه المقام الصغير راه هو الكبير. دونك 8 على 7 راه اكبر من 8 على 11 فغي. 9 ناقص 7 على 4 واش كتساوي لنا 2 على 4. دونك فغي. الى وحدنا المقام غادي نلقاوها فغي.
قلنا اون 101 زائد 3 على 2 تساوي لنا 105. غادي نوحدوا المقام وغادي نشوفوا واش كتساوي لنا 105. donc faux. On a 5 fois 1 sur 5 est égal à 1. Oui, نختزلوا بالخمسة تبقى لنا 1. اولا 5 في 1 5. 5 على 5 كتساوي لنا 1. اذا vrai. Donc غادي نشوفوا les activités de la page 41. Activité numéro 1, addition et soustraction de deux fractions. جمع وطرح عددين كسريين. On veut creuser un puits de profondeur donné sur 3 étapes. La première étape consiste à creuser les 3/8 de la profondeur. La deuxième étape consiste à creuser les 2/8 de la profondeur. La troisième étape consiste à creuser les 5/6 de la profondeur. يعني بغينا نحفروا واحد البير بواحد العمق، يعني تبعنا 3 ديال المراحل. المرحله الاولى غادي نحفروا les 3/8 de profondeur، يعني les 3/8 هي 3 على 8. Donc في la deuxième étape consiste à creuser 2/8 de la profondeur، يعني في المرحله الثانيه غادي نحفروا 2 على 8 2، يعني 2 sur 8، يعني les 2/8 de la profondeur. Ou la troisième étape consiste à creuser les 5/6، يعني les 5/6 هي 5 sur 16 de la profondeur، يعني من العمق. Quelle est la fraction qui représente ce qu'on a creusé pour chaque étape؟ Donc ما هو الكسر اللي غيمثل لنا chaque étape، اللي غيمثل لنا كل مرحله. Donc غادي نشوفوا première étape قالوا لنا les 3/8، يعني première étape غتكون 3 على 8. Le deuxième étape 2 على 8. Les 2/8. Donc troisième étape غتكون 5 sur 16. قالوا لنا les 5/6 de la profondeur. Donc هذا بالنسبة la question A. Donc A. La question B, quelle est la fraction qui représente la profondeur creusée lors des 2 premières étapes؟ ما هو الكسر اللي كيمثل لنا العمق اللي حفرنا في لي 2 ايتاب، لي 2 بروميير، يعني في ليطاب الاولى، في المرحله الاولى، في المرحله الثانيه. دونك غادي نديروا لا سوم ديال هاد لي 2 فراكسيون. دونك لا كيسيون بي غادي نديروا 3 sur 8 plus 2 sur 8 est égal، عندهم لو ميم دينوميناتور، دونك غنحط لو ميم دينوميناتور وغادي نجمع البسط. دونك 3 زائد 2 غتعطينا 5، دونك 5 على 8. Donc ce LC que représente la somme 3 sur 8 plus 2 sur 8 plus 5 sur 16. شنو كيمثلنا؟ ماذا يمثل هذا المجموع؟ ماذا يمثل المجموع 3 على 8 زائد 2 على 8 زائد 5 على 8 كيمثلنا donc représente la fraction de la profondeur creusée، كيمثل لنا الكسر ديال العمق اللي حفرناه. دونك الجواب ديال لا كيسيون سي représente la fraction de la profondeur creusée. Donc représente la fraction de la profondeur creusée. Complété par les nombres qui convient, 3 sur 8 est égal. Donc غادي نشوفوا في جدول الضرب فين غنضربوا 8 تعطينا 16. دونك 8 في 2 و3 في 2، دونك 8 في 2 16، 3 في 2 6.
عاوتاني هنايا باش تكون هاد المتساويه صحيحه، دونك هنايا عندي 2 على 8 كتساوي، هنا عندي 16 في المقام، دونك 8 في جدول الطرفين غنضربها تعطيني 16، دونك 8 في 2 و 2 في 2، دونك 2 في 2 4 و 8 في 2 16. Déduire que 5 sur 16 est la fraction que représente, donc D, on déduire que 15 sur 16 est la fraction qui représente la profondeur creusée. Donc يستنتج أن 15 على 16 هو الكسر الذي يمثل العمق المحفور. إذا 15 على 16 هو la fraction qui représente la profondeur creusée. لا كيسيون تاعي غنديرو 3 على 8 زائد 2 على 8 زائد 5 على 16. دونك في لا كيسيون اللي قبل منا حيت ما قالونا غير اون ديدوير، يعني نستنتج 3 على 8 رحنا لقيناها هي 6 على 16 زائد 2 على 8 هي 4 على 16 باش يكون عندهم لو ميم دينوميناتور. دونك عندهم لو ميم دينوميناتور غندير 6 زائد 4 زائد 5. دونك 6 زائد 4 تعطينا 10، 10 زائد 5 غتعطينا 15 على 16. Donc la question de A, calculer 16 sur 16 moins 15 sur 16. Donc عندهم le même dénominateur. Donc نقص ندير 16 نقص منها 15. Donc بالنسبة la question de A, calculer 16 sur 16 moins 15 sur 16. Donc عندهم le même dénominateur، غادي نحط le même dénominateur وغادي نديرو 16 نقصو منها 15 عطينا 1 sur 16. Calculer, donc 2 question A, 16 sur 16 moins 15 sur 16. Donc le même dénominateur, on conserve le même dénominateur, on dit 16 moins 15 donc est égal à 1 sur 16. Et ces 3 étapes sont-ils suffisantes pour creuser la profondeur voulue؟ واش هاد لي 3 هاد 3 مراحل واش كافيه باننا نحفروا هذاك لو بروفوندور اللي بغينا؟ نو، غنكتبو نو. Activité 2, multiplication d'une fraction par un nombre. Le grand carré ci-contre est considéré comme une unité géométrique. Il est partagé en 25 petits carrés identiques. Quelle est la fraction qui représente l'aire de la partie colorée en rouge? Donc, عندنا 25 carrés. يعني هنا 1 2 3 4 5 وهنايا 5. دونك 5 في 5 25 كاري. قالوا لنا كاين لا فراكسيون كي ريبريزونت ما هو الكسر الذي يمثل غير هاد لي كارو اللي فيهم لو روج، غير المربعات الحمراء. دونك شحال غا عندنا من مربع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دونك 12 sur 25. دونك غيكون دونك هاد لا كيسيون 1 هنا غادي نديرها 12 sur 25. Question 2. Quelle est la fraction qui représente l'aire de la partie 7? Donc ما هو الكسر الذي يمثل مساحة la partie 7. Donc هيا la partie 7 donc غادي يكون 3 1 2 3 donc 3 sur 25. 3 sur 25. Que représente la somme 3 على 25 زائد 3 على 25 زائد 3 على 25 زائد 3 على 25. دونك شنو كتمثل هاد المجموع؟ شنو كيمثل لينا؟ La question 3, 3 sur 25 plus 3 sur 25 plus 3 sur 25 plus 3 sur 25 représente la partie coloriée en rouge. Complété par les nombres qui conviennent. أتمم هاد الفراغات بالعدد المناسب. دونك هنايا عندنا 3 على 25 زائد 3 على 25 زائد 3 على 25 زائد 3 على 25. دونك شحال من مرة؟ 4 د المرات. دونك 4 في 3 على 25. 4 في 3 تعطينا 12 sur 25.
Activité 3, multiplication de deux fractions. La question numéro 1, calculez l'aire du rectangle ABCD et vérifiez que 3,125 est égal à 25 sur 8. Donc, نحسبوا مساحة المستطيل ABCD ونفيريفيو كو أن 3.125 كتساوي لنا 25 على 8. دونك غادي نديرو 2.5 غادي نضربوها في 1.25 ونشوفو شحال غادي تعطينا. دونك انا حسبتها عطاتنا 3.125. دونك راه داك دونك انا حسبت لقيت 3.125. دونك 3.125 كتساوي لنا 25 على 8. دونك درنا 25 على 8 25 قسمة 8 غتعطينا 3.125. دونك هذا ديروها في تخدموها هاد القسمه. Donnez une écriture fractionnaire les dimensions du rectangle ABCD. نعطيو كتابة كسرية الأبعاد ديال المستطيل ABCD. دونك الكتابة الكسرية ديال 2.5 هي 5 على 2 والكتابة الكسرية ديال 1.25 هي 5 على 4. On déduire que 5 sur 4 fois 5 sur 2 est égal 25 sur 8. دونك الضرب ما فيش مشكل كنديرو 5 في 5 و4 في 2 يعني لو دينوميناتور غادي نضربو 4 في 2 عطينا 8 5 في 5 25.